ابھی بھی حکومت ان کی بات نہیں مان رہی اور وہ ترامیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نگران سیٹ اپ کیسا لائیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں اور یہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اگر صدر صاحب 2 عہدے رکھتے ہیں اور ایوان صدر میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں تو ان کی نگرانی میں شفاف الیکشن کیسے ہوں گے جب وہ سارا نگران تو پھر آپ نکالیں گے کیسے سر؟ آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنا، آپ نے تحریک بھی نہیں چلانی، اپوزیشن نے تقسیم بھی رہنا ہے، تو یہ کام آپ عدلیہ سے صرف نکلوانا چاہتے ہیں سر؟ ہم نے آج فیصل آباد میں ایک پرزور مظاہرہ کیا ہے اور آپ فیصل آباد کا میں سمجھتا ہوں آج ایک جم غفیر تھا جس میں ہم نے اس حکومت کے خلاف ٹھیک ہے میں شاہ صاحب ایک منٹ کرنے میں ناکام. ہم نے ایک تحریک کا آغاز کر دیا ہے اور 5 تاریخ کو ہم گجرانوالہ جا رہے ہیں اور اس طرح ہم اور شہروں میں جا رہے ہیں. ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اسمبلیاں افادیت کھو چکی ہیں، یہ لیم ڈک حکومت ہے. اچھا شاہ صاحب ایک سیکنڈ کے لیے میں اس بات کا جواب سعد رفیق صاحب سے لینا چاہتی ہوں. خواجہ صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے احتجاجی تحریک کا آغاز کر جی پلیز. جی پی ٹی آئی شاہ صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا. 2008 میں عمران خان صاحب نے ماڈل ٹاؤن کی میٹنگ میں میری موجودگی میں کہا اور وہاں پہ کم از کم 30-40 افراد تھے اور سارے سینئر پولیٹیشین تھے اے پی ڈی ایم کے. انہوں نے یہ فرمایا کہ نواز شریف صاحب اس لیے الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے کہ پرویز مشرف صدر ہے، پرویز مشرف کا کنٹرول ہے، انتخابات میں دھاندلی ہوگی اور اپوزیشن کے حصے کچھ نہیں آئے گا، ہمیں انتخابات میں نہیں جانا چاہیے. انہوں نے جماعت اسلامی نے اور اچکزئی صاحب کی جماعت کا یہ نقطہ نظر تھا. باقی اپوزیشن کا خیال تھا کہ جب انتخابات کا بگل بچ جاتا ہے تو انتخابات میں جانا چاہیے اور لوگوں کو ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. خیر ایک ان کا وہ موقف تھا. آج اسی موقف کے الٹ چل رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت یعنی کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ نون لیگ اسمبلیوں سے نکل آئے اور سارا کچھ 20ویں ترمیم کے باوجود آصف علی زرداری صاحب اور پھر ہمارے نکلنے کے بعد ان کے بنائے ہوئے اپوزیشن لیڈر سو کالڈ اپوزیشن لیڈر کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے. تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر کہیں گے کہ الیکشن کا بائیک آؤٹ کرو؟ یعنی 2008 میں آپ کہتے تھے کہ مشرف کی وجہ سے نہ لڑو کہ اس کا کنٹرول ہے، آج آپ فرماتے ہیں کہ ابھی زرداری صاحب کا کنٹرول الیکشن پہ ہو ہی نہیں سکتا. سب کو پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر ظاہر ہے بائنڈنگ ہے پیپلز پارٹی پر جو حکمران جماعت ہے کہ وہ اپوزیشن سے کنسلٹ کرے. ہم سے انہوں نے کنسلٹ کیا چونکہ گیلانی صاحب کے اوپر ڈیڈ لاک آ گیا تھا، مذاکرات نہیں ہوئے. اب ڈیڈ لاک نہیں رہا کیونکہ گیلانی صاحب چلے گئے ہیں. راجہ صاحب کنوکٹڈ آدمی نہیں ہے، ریزرویشنز اپنی جگہ. یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ چیف الیکشن کمشنر طاقتور با اختیار آ جائے، وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ وہ آئیں جو پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، نون لیگ کو، جے یو آئی کو، اے ایل پی کو، سبوں کو قابل قبول ہو. ظاہر ہے نان پارٹیزن آئیں گے. یہ رول پلے کرنے کے لیے ہمارا اندر رہنا ضروری ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کا 2008 کا موقف درست تھا یا 2012 کا. اور یہ میں کوئکلی شاہ صاحب آپ کا ایک سوال ہے یہ میں پوچھتا ہوں. ہم استعفیٰ دے دیتے ہیں، اوکے فائن فیئر انف، ہم آ گئے، ہم باہر نکل آتے ہیں، تو پی ٹی آئی اس بات کی ذمہ داری قبول کرے گی اور عمران خان صاحب کہ اس کے بعد اگر ایک سکھا شاہی والا الیکشن ہوا تو یہ پھر کیا اس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اور کیا پاکستانی قوم اسی طرح میوزیکل چیئر کا شکار رہے گی اور پاکستان میں روز الیکشن ہوا کریں گے؟ کوئی میرا مطلب ہے سینسیبل بات کرے، کوئی میچیورٹی کی بات کریں. انقلاب اس طرح آتے ہیں بچوں والی باتیں کر کے، روز اپنا موقف تبدیل کر کے، روز اپنا ٹارگٹ چینج کر کے. یہ مناسب بات نہیں ہے کہ اپنے مخالف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آدمی وہ بات کرے جس کا اس کو پتا ہو کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. بالکل شاہ صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں تو میں بریک کے بعد آپ کے سامنے یہ سوال رکھ لوں جو کہ اٹھایا گیا ہے. پاکستان کی سیاست کے آئندہ چند دن بہت امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی سیاست میں اس سے پہلے ڈکٹیٹر رہا اور اب ایک منتخب حکومت ہے، ایک منتخب صدر ہے. تو کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں. شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, खालिद साद रफीक साहब, इम्तियाज़ अब्दुल बराए साहब और जस्टिस तारिक साहब। जज साहब थोड़ी देर के लिए आप खामोश बैठे हुए क्योंकि थोड़ी सी और बहस हो गई, लेकिन शाह साहब मैं जल्दी से आपसे ये पूछूं कि PMLN के जो उन्होंने ये कहा कि आप गारंटी दें कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप दोबारा कहेंगे कि हम बाइकआउट करते हैं। एक मुंतखब सदर, एक मुंतखब हुकूमत है जो कि इस वक्त, और 20वीं तरमीम भी मौजूद है, तो फिर कोई वजह नहीं नज़र आती कि क्यों इतने ज़्यादा एंटी जरदारीज़म जो है वो। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने एंटी जरदारीज़म की बात नहीं की। नो जी, मैंने ये नहीं कहा। मैंने अपनी बात की है कि आप हमारे इस्तीफे लेके असेंबलियां खाली करवा के क्या चाहते हैं कि जरदारी साहब और उनकी मर्जी का हैंड पिक्ड अपोजिशन लीडर, केयर टेकर, वजीर आजम, वज़राए आला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दे ताकि पाकिस्तानी कौम को एक ड्रामा और एक मफलूज इलेक्शन मिले और फिर हमें बाइकआउट करना पड़े? या आप चाहते हैं कि हम वहां रह के अपनी और आपकी नुमाइंदगी करके आपस की कंसल्टेशन के साथ, जिसमें पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन भी हो, नॉन पार्टीजन वजीर आजम, वज़राए आला और एक आला अदलिया में से कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज लाएं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगे? शाह साहब ये ठीक, मैंने करेक्ट कर लिया। शाह साहब क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारा मौकिफ ये है कि अगर PTI बशमूल PMLN, जमात इस्लामी और बहुत सी APDM की जमातें जो असेंबलियों में नहीं हैं, वो मिलकर फैसला कर लेती हैं, सिविल सोसाइटी को, वकला बिरादरी को शामिल करके कि एक न्यूट्रल केयरटेकर सेटअप आए, एक ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए जो सबको काबिल कबूल हो, तो जरदारी साहब की जरूरत ही नहीं है कि वो अपना फैसला मुसल्लत करें। उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा, और उस माहौल में अगर इलेक्शन कराएंगे तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि खान साहब ने जिस तनाजुर में बात की वो ये है, बैकग्राउंड को समझिए। बैकग्राउंड ये मैं तो उनके साथ नहीं था, बकौल उनके जब हमने बहस मुबाहिसा किया तो उसमें नवाज शरीफ साहब से भी बातें हुई, और नवाज शरीफ साहब से तवील बहस के बाद वो मुत्तफिक हो गए कि हमें असेंबली का बायकॉट करना चाहिए। लंदन में वो मुत्तफिक हो गए, और फिर 2 दफा वो लाहौर में भी मुत्तफिक, मैंने उनकी सुनी बात कर रहा हूं मैं, वो मुत्तफिक हो गए कि हमने बाइकआउट करना है। फिर उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी फरमाई, और वो उनका एक जमहूरी हक है, और उससे ये हुआ कि APDM की जमातों में एक एतमाद का फुकदान पैदा हुआ। अब उस एतमाद को बहाल करने के लिए और गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ाने के लिए अगर ये बाहर आ जाएं तो ये हुकूमत नहीं ठहर पाएगी। ये हुकूमत, इस हुकूमत के पांव उखड़ चुके हैं, लोगों में ये इनकी जो है पजीराई नहीं रही। आज फैसलाबाद में हमने देखा है कि महंगाई, लोड शेडिंग, अमन आमा की जो सूरत हाल है, उस पर पूरे घंटा घर के हर बाजार में खचाखच लोग भरे हुए थे। तो लोग इजहार कर रहे हैं, और ये हुकूमत नहीं ठहर पाएगी, और इनको किसी ज़ाब्ते के मुताबिक किसी बात पर आना पड़ेगा। अब देखिए ना, 2 मेन पार्टीज जो हैं, PMLN एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, लेकिन शफाफ इलेक्शन में सबकी दिलचस्पी है। ठीक, शाह साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, चूंकि वक्त भी कम रह गए। मैं खालिद साहब उनकी बात भी वो ये कह रहे हैं कि तय पाया था, और अब वो ये कह रहे हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि जरदारी साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। इसकी जरा फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं ना। हम इस्तीफे के दे के निकल आते हैं और हम मिल जाते हैं आके, पता नहीं इन्होंने तो हमारे साथ मिलना नहीं मिलना, भले मिल जाते हैं सारे, और उसके बाद हम जरदारी साहब को कहते हैं कि आप सुबह इलेक्शन करवाएं, वरना हम आ रहे हैं इस्लामाबाद का घेराव करने, और घेराव जलाओ ही होगा ना। और ये थोड़े होगा कि हम असेंबलियां छोड़ के बाहर आ जाएंगे और वो अगले दिन जरदारी साहब कहेंगे कि जी जो आप फरमाते हैं मैं कर देता हूं। यानी डंडे सोटे और घेराव जलाओ के जरिए हुकूमत तब्दील करने का ये फार्मूला है जो मोहतरम इमरान खान साहब पेश करते हैं। हम ये कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप सबकी कंसल्टेशन से, हमारी कंसल्टेशन से नहीं, जो असेंबली के बाहर हैं या अंदर हैं, 20वीं तरमीम के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक विंडो ओपन हुई है, बजाय इसके कि हम घेराव जलाओ करें और उसके बाद किसी गैर जमहूरी कुव्वत को या फौज को इनवाइट करें, आए और आके हमारा फैसला करवाएं। अच्छा, चूंकि लेकिन वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन शाह साहब इसी पहले आपके चक्कर में हमें मिलकर बात करनी चाहिए ना। बिल्कुल, पहले आपके चक्कर में हुकूमत को फायदा हो रहा है, पीपल्स पार्टी अभी भी मुस्कुरा रही है। शहर में मुस्कुराने की बात एहतजाज हुए हैं, रोज करते हैं, रोज एहतजाज करते हैं, प्रॉपर्टीज जलाई गई, लेकिन हजूर ये एहतजाज हम रोज करते हैं, इनसे हुकूमतें नहीं जाती।
हुआ, एक डंडा इस्तेमाल नहीं हुआ, पुरअमन सजावट इससे हुकूमत नहीं जाने वाली हो गए। तो हमने गिराव जलाओ के अलावा अपना नुक्ता नजर पेश किया है और उसकी ताज़ा मिसाल फैसलाबाद की है। वो हम सभी करते हैं, रोज करते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा एहतजाज वो रोज करते हैं, ठीक, मगर मैं आखिरी वो हम रोज ये काम करते हैं, इससे हुकूमतें तब्दील नहीं हुआ करती। हुकूमतें लॉन्ग मार्च से तब्दील होती हैं या घेरा डालने से तब्दील होती हैं। मुझे भी पता है, हुजूर आपको भी पता है। वो काम हम करते नहीं, हमें डर लगता है फौज ना आ जाए। तो फिर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की तरफ क्यों नहीं जाते? फिर इनको वोट आउट कराने की कोशिश क्यों नहीं करते? बिल्कुल ये बात है। उसके बाद सच बोलना चाहिए कौम के साथ, हमें कौम को चक्कर नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी साद रफीक ने जो बात की, मैं वही बात करूंगा कि हमने 20वीं तरमीम में एक शफाफ इलेक्शन का रास्ता बनाया है। और पिछले 4 साल में आप देखें कि पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए, बेशक एक दूसरे की मुखालिफ हुकूमतें थी, इलेक्शन में धांधली का इल्जाम नहीं हुआ। इलेक्शन पंजाब में हुए, गिलगित में हुए, इलेक्शन करा देना सर, खुद करा देना, इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन हम इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन जो मैंडेट है, असल में पीटीआई वालों का मसला ये है कि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर गए। 4 साल में जितनी इलेक्शन हुए हैं वो बाइकआउट कर जाते हैं। इलेक्शन पीपल पार्टी जीतती है और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई कहते हैं मकबूल हम है। बड़ा ये अजीब सा नजरिया है कि जितने इलेक्शन में आए नहीं सर, इलेक्शन में आएंगे तो पता चल जाएगा मकबूल कौन है। नहीं, हम तो ये बहुत कम वक्त रह गया इलेक्शन अगर हो रहा है तो बहुत से लोग तो ज़िमनी इलेक्शन देखे फाइनल हर जगह आवाम हमें वोट देते हैं और मकबूल जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीटीआई। बड़ा अजीब सा आखिरी सेंटेंस ये कि आइन में एक नया तरीकेकार आया है, उस तरीकेकार को आजमाए बगैर आप ये नहीं कह सकते वो फेल हो गया। भाई पहले आप आजमा लें, फिर फेलियर की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अंदर सियासी मैच्योरिटी है और सियासी तौर पर पॉलिटिकल जमातें जो हैं वो मैच्योर हुई हैं, मगर सवाल ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त तब्दीली चाहते हैं, मगर आईनी तरीके से। क्या पाकिस्तान के अवाम जो कि फैसला करने की पोजीशन में भी हैं, करते भी हैं, उनको मौका दिया जाएगा? और अगर ऐसा है तो मौका अभी नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। फैसला आपका।